फ्रेंड्स देखंतु दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तरफ गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी बहुत बड़ नोटिस आसी रिक्रुटमेंट आसी आपणकर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपणकर वैकेंसी पोजीशन केबेठु अप्लाई करेंगे ये डिटेल्स आपण मैंने ये वीडियो माध्यम जानवे। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रोचे आपण मैंने चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपण मैंने चेक करेंगे। ठीक अच्छे आपंकर एडवर्टाइज नंबर 5 रोचे। तो एथिरे जो आपणकर ऑनलाइन अप्लाई डेट रोचे 19 मार्च 2024 रु ठीक अच्छे 12 आपणकर 17 एप्रिल 2024 पर्यंत 11:59 पर्यंत आपण मैंने फॉर्म टी को आवेदन करेंगे। तो एबे फॉर्म अप्लाई चली जो मैंने अप्लाई करने चाहूले भी आपण मैंने अप्लाई करेंगे। आपणकर ये जो पोस्ट गुड़िक रोचे आपणकर भैलेंट्री एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बहुत सारा वैकेंसी रोचे। एथिरे देखंतु केतोटी वैकेंसी टोटल रोचे आपणकर एथिरे देखंतु एथिरे वैकेंसी रोचे 1499 ठीक अछि 1499 रो आपणकर रिजर्वेशन पोस्ट मध्य कोउडी कर रहउची आपणकर एथिरे देखंतु बहुत सारा रिजर्वेशन पोस्ट मध्य तो रहउची। तो आपणकर ए जो पोस्ट गुडी रहउची देखंतु को पोस्ट एथिरे रखुची आर्किटेक्चर आपणकर असिस्टेंट रे वैक्सीनेटर जो फील्ड क्लेरिक रे फार्मासिस्ट आपणकर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी आपणकर बहुत सारा पोस्ट रोचे। ठीक अच्छे आपको यहाँ टोटाल आपको सब किसी कहले तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो तो आपने पीडीएफ फाइल टी मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे छाड़देवी आपण मैंने चेक करके आपण मैंने देखिकी आप पकई पारे। आपंकर देखो असिस्टेंट सैनिटरी इन्स्पेक्टर ए देखो बहुत सारा पोस्ट रही 342 पोस्ट रही जे जो थी आपंकर बेसी पोस्ट रही से पोस्ट आपने अप्लाई कले आपंकर जॉब टी लगी पारे। ठीक अच्छे एथिरे जो फॉर्म अप्लाई डेट आपको जनइली तापर देखो आपंकर जो अप्लाई करेंगे ये जो अप्लाई करेंगे आपंकर वेबसाइट देखो ये जो वेबसाइट DSSB online.nic.ni ठीक अच्छे यही वेबसाइट जाकि आपने फॉर्म टी को आवेदन करेंगे। एथिरे जो आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस बा आपंकर जो शिक्षागत योग्यता एथिरे आपंकर +2 मागिछि देखंतु आपंकर जो पोस्ट गुडी रोचे एथिरे देखंतु आपंकर देखंतु पोस्ट होची वेटरनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो पोस्ट रोची सेथिरे देखंतु आपंकर +2 मागिछि +3 स्ट्रीम आपंकर रहितबो सेथिरे साइंस कॉमर्स आपंकर आर्ट्स जदि करिथिबे ताहले आपण माने एथिरे फॉर्म टी आवेदन करि पारिबे। तापर आपंकर जदि भी 2 वर्षर डिप्लोमा करिथिबे आपंकर वेटरनरी रे आपण जदि डिप्लोमा करिथिबे ताहले आपण माने एथिरे फॉर्म आवेदन करि पारिबे। एथिरे आपणकर गोटे वर्षर आपणकर एक्सपीरियंस रहिथिबो तो आपण माने एथिरे आवेदन करि पारिबे। तो आपणकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जदि कोनोसी भी रहउची ताहले आपणकर एक्सपीरियंस जदि रहिथिबो ताहले आपण माने एथिरे आवेदन करि पारिबे। तो एथिरे जो आपणकर पे स्केल देखंतु पे स्केल आपणकर एथिरे जो पे स्केल लेवल 4 पर्यंत रहउची एथिरे ग्रुप बी रे पोस्ट रहउची। ठीक अछि ग्रुप बी रे जो पोस्ट होची एथिरे आपणकर पे स्केल रोची देखो 25,500 ରୁ 81,100 पर्यंत आपनकर पे स्केल रोची। ए जो आपनकर एति आपनकर पे स्केल देखिले तापर देखो एज लिमिट आपनकर 18 ରୁ 27 वर्ष जदि होची ताहले आपण माने ए फॉर्म टी को आवेदन करिवे। 18 ରୁ 27 आपनकर एसएसटी पिलांकर देखंतु 18 ରୁ 27 ले आपनकर 5 वर्ष ऐड कर देले आपनकर 32 वर्ष पर्यंत एससी एसटी पिला मानक पई आ यूआर आपनकर यूआर पिला मानक पई आपनकर 27 वर्ष रु 3 वर्ष ऐड कर देले आपनकर 30 वर्ष पर्यंत आपनकर पिला 30 वर्ष पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारिबे। तापर देखंतु आपनकर एथिरे जो पोस्ट को बहुत कम रहउची। ठीक अछि कोउटा आपनकर बेसी रहउची सेटा आपनको जणे देखंतु आपनकर ये जो पोस्ट कोड रोचे 33 बा 24 आपनकर पोस्ट रोचे एथिरे आपनकर पोस्ट कोड जो रोचे आपनकर एथिरे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ये जो यही पोस्ट आपनकर जो पोस्ट रोचे देखंतु 342 टी पोस्ट रोचे टोटल आपनकर यूआर पय 140 टी ओबीसी पय 92 टी एससी पय आपनकर 51 टी
ଆଉ ST ପାଇଁ 25ଟି ପୋଷ୍ଟ, EWS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 34ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜେବିଲିଟି ପର୍ସନ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ମାଗିଛି 12 ପାସ୍ ମାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଏରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସାନିଟାରୀ ୱାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ ସି ରେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। 25,500ରୁ ଆପଣଙ୍କର 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର SCBC ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି SCBC ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କା ଫର୍ମ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର SC ST POW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫର୍ମ ଫି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ SC ST POW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫି ଦେବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ SCBC ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SCBC ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କା ଫର୍ମ ଫି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ଯେଉଁ ହେବ Tier 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ Tier 1ରେ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 200 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ରିଜନିଂ ବା ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ PDF ଫାଇଲଟି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇ PDF ଫାଇଲଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣଙ୍କର 1 ଟିୟରରେ ଆଉ 2 ଟିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ଡେଟ୍ ଭେନ୍ୟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।